has temporarily withdrawn these guidelines from the website. We want to highlight the thought of bringing in the SC, ST and OBC reservations guidelines in the draft, which brings to the forefront the underlying thinking of the current BJP government. The mere existence of such a proposal is alarming and goes against the spirit of inclusive development. The very essence of our constitution is to uplift and empower marginalized communities. Reservations were established to address historical injustices and ensure representation to all sections of society, including the SC, STs and OBCs. Any attempt to dilute this principle is a direct attack on the ethos of our very democracy. The Youth Congress will continue to stand with all sections of society and fight against any attempt to dilute or undermine the reservations that are essential for building an inclusive and equitable society. So basically, the Article 15 of the Indian Constitution gives the right for equality for all the marginalized society and all the castes. So for equality, this reservation is important. Across India, तुम्ही पहिला की भारत जोडो यात्रा from Kanyakumari to Kashmir आणि भारत जोडो न्याय यात्रा started from Manipur to Mumbai. This was an attempt to reach out to all the marginalized society, the Bahujan Samaj across India, and to reach out and hear what their voices are. On the other side, the UGC comes out with the guidelines wherein they are de-reserving just seats reserved ashile for the ST, SC and OBC. They de-reserve करपाचे त्यांचे प्रयत्न आशिल्ले. Board झालो. The moment तेजेर board झालो, they come out and delete the notification from the website, which shows that this is the ideology. त्यांची आयडियोलॉजी इतलीच आसा की जी बहुजन समाज आसा त्यांचे रिझर्वेशन जे आशिल्ले ते काडपाचे त्यांचे प्रयत्न आसा. सो आता इलेक्शन आसा म्हणून ते उगी रावला आसतले. आफ्टर इलेक्शन दिस इज अ प्लॅन्ड प्रोपगंडा दॅट द बीजेपी गव्हर्नमेंट हॅज अगेन्स्ट द बहुजन समाज. द preamble of the constitution gives equal status and opportunity and to promote all the castes. So for this, a reservation is important, and the Congress party stands with the reservation and has always believed that the Bahujan Samaj needs reservation. The ST, SC and OBC need upliftment in the society. To tell you more about what the condition and paristhiti kide asa gavani, Nitin from the Bahujan Samaj will talk more about it on a later stage. I request Naushad to continue and tell you more about how the students in the future will be affected with this and how reservation for the students will also be removed in future, and Naushad will tell you more about it. सगळ्यांक येवकार या प्रेस कॉन्फरन्साक. The Adivasi, ST, SC म्हणजे सदांच अगेन्स्ट हा, and this de-reservation is an attack to the students belonging to this community by taking away their constitutional right of reservation in direct recruitment. So constitution बरयला की reservation हे भुरग्यांक मेळचे. This is a constitutional right. So BJP wants to violate this and wants to take away that right. कित्याक म्हणटा हांव की RSS is always against these students because it's in DNA of RSS to target weak and suppress them. जेन्नासून पावरान आयला, खास करून from 2014, BJP is always against Adivasis, always against the minorities. तुमकां खबर आसतलें की नेट एग्जाम आसता, नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, that is a qualifying examination for a post of professor and assistant professor. So after student graduate, लाखांनी student graduate जाता आणि हे students net exam दिता आणि after clearing that exam they get an opportunity to work as an assistant professor in all the universities. तो लाखांनी भुरगे आहा. तो ते कितें म्हणटा की जेन्ना पोस्ट वेकंट उरता आणि जेन्ना पोस्ट SC, ST आणि OBC कोण भुरगे नासता
जाल्यार आमी जनरल कॅटेगरी घालता म्हणून. लाखांनी भुरगे पास आउट जाता फ्रॉम दिस कॅटेगरी. देन हाऊ इट इज पॉसिबल दॅट दे आर नॉट गेटिंग अ स्टुडंट फ्रॉम दिस कॅटेगरी? तो डायरेक्ट प्रश्न आमकां बीजेपी. बिकॉज वी हॅव सीन द RSS आयडियोलॉजी. दे डजंट बिलीव इन इक्वॅलिटी इन सोसायटी, which is also written in a constitution. They have confidence in Manusmriti, not in Constitution of India. तुमका दिसता आसतलें की 2014चे मागीर आमची मायनॉरिटीचे कितें स्कॉलरशिप आहा आनी भुरग्यां खातीर ST SC चे कितें स्कॉलरशिप आहा ते सुद्दां बंद केले गेले आहा. तुमकां प्रायम एग्जांपल दिता हांव. युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन म्हणून आहा, which grants the funds to all the universities. हेचे पयलीं कितें जातालें, ग्रांट सिस्टम आसतालो, ग्रांट सिस्टम. आता आफ्टर 2014 तांच्यानी लोन सिस्टम केला, which means तांच्यानी एक संस्था अंडर UGC एस्टॅब्लिश केला, हायर एज्युकेशन फंडिंग एजन्सी. पयलीं UGC सगळे युनिव्हर्सिटीक, सगळे सेंट्रल युनिव्हर्सिटीक डायरेक्ट फंड दिताले फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर द रिसोर्सेस. नाव दे हॅव क्रिएटेड हायर एज्युकेशन funding agency, so they will be giving loan to the universities and that university will pay their loans in 10 years. So etun कितें जातलें, जेन्ना university loan घेता आपले infrastructure they to pay that loan they recover the money through the students आणि fees वाडयता. आणि हेचो विरोध also the teachers association of Delhi University केलेलो आहा की ह्यो सिस्टम from grant system to loan system आसचो न्हू, कित्याक हेजो जो हे आहा परिणाम हे स्टुडंट्सांचा पडटलो आनी स्टुडंट्साची फीज वाडटली. आनी जे भुरगे मॅक्सिमम स्टुडंट्स कम फ्रॉम OBC ST SC ते हायर एज्युकेशन घेवपाक पावचे ना. सो हेंचो अटॅक हा टू मेक शुअर दॅट दिस स्टुडंट डजंट गेट एज्युकेटेड. बिकॉज जेन्ना भुरगो एज्युकेशन घेता जाल्यार ही थिंक्स व्हॉट इज रायट, व्हॉट इज रॉंग. व्हॉट इज रायट, व्हॉट इज रॉंग ते सोसायटीन कितें जाता, कितें घडटा, पॉलिटिक्स कितें करता, कितें करना तेचे बद्दल चिंतता. So the Modi government and RSS doesn't want the students to get educated, खास करून या कॅटेगरीचे की त्यांना नाका हेंचो पार्टिसिपेशन जावचो म्हणून. तर आता युनिव्हर्सिटीन, सेंट्रल युनिव्हर्सिटीन हजारांनी असिस्टंट प्रोफेसर आहा. सो दे वॉन्ट नो असिस्टंट प्रोफेसर फ्रॉम दिस कॅटेगरी. म्हटल्यार कोणूच त्या कॅटेगरी बद्दल उलोवचो ना. OBC ST SC समज खंयचो प्रोफेसर ना त्या कॅटेगरीन जाल्यार या समाजा बद्दल उलयतलो कोण? खास करून ह्यो जेन्ना रिजर्वेशन आयिल्लो, कित्याक आयिल्लो? From the thousands of years, there was 100% reservation for upper caste. So आमचे भीमराव आंबेडकर तेने केले की एंका रिप्रेझेंटेशन दिवचे, कित्याक हेंचो आवाज आयकूंक जाय. बिकॉज देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसायटी. अजून पर्यंत चलता डिस्क्रिमिनेशन. सो RSS इज ऑलवेज अगेन्स्ट दिस रिजर्वेशन सिस्टम बिकॉज दे डोंट वॉन्ट ह्यो समाजाक वयर येवपाक तांकां नाका आनी तांकां दिवंक सोदना ते. बिकॉज दिस पोर्शन दे स्पीक्स फॉर देयर रायट, दे ऑलवेज स्पीक्स फॉर देयर रायट एंड they are in large proportion. So आम्ही कितें म्हणू शकता अख्खी इंडियाची युथाक की दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग. आता इलेक्शन येतलो आणि आमचे माहिती प्रमाणे दे हॅव जस्ट स्टार्टेड इन दिस डायरेक्ट रिक्रुटमेंट. आता आफ्टर इलेक्शन इफ दे विन दिस इलेक्शन दे विल ऑल्सो स्टार्ट इन द एडमिशन प्रोसेस. आता एडमिशन प्रोसेसान ST SC OBC भुरग्यांक रिजर्वेशन हा, दे विल ऑल्सो टार्गेट दॅट एंड दे विल ऑलवेज ट्राय टू अबॉलिश दॅट. सो हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमान हांव अख्खे युथाक सांगू सोदता की तुमी जागे जायात. वेकअप. दिस इलेक्शन यू ऑल हॅव अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टूल इन हँड. आता एक म्हयन्यात इलेक्शन येवपाचो हा. समज तुमकां हे नाका बिकॉज दिस डिसाइड्स युअर फ्युचर, हे नाका जाल्यार यूज युअर टूल एंड वोट अगेन्स्ट दिस BJP गव्हर्नमेंट एंड वोट फॉर युअर फ्युचर. कित्याक समज ही गव्हर्नमेंट परतून आयली जाल्यार रिजर्वेशन सिस्टम ते सोंपयतले. आदिवासी ST SC भुरगो केन्ना फुडें पावचो ना, केन्ना प्रोफेसर जावचो ना, केन्ना एडमिशन हायर एडमिशनाक तांकां एडमिशन मेळचो ना. एंड ड्यू टू द प्रायव्हेटायझेशन ऑफ एड्युकेशन, ड्यू टू द लोन सिस्टम कोण भुरगो शिकपाक पावचो ना. आनी हे भुरग्यांक जेन्ना भुरगे शिकचे ना, भुरगे जेन्ना अनपढ उरतले अनएड्युकेटेड उरतले, हे भुरग्यांक ते इन द नेम ऑफ रिलिजन, इन द नेम ऑफ नॅशनॅलिटी आनी कितें कितें म्हणून तांकां यूज करतले. सो दे जस्ट वॉन्ट टू यूज दिस स्टुडंट इन द नेम ऑफ दिस फॉर द इलेक्शन. खास करून सांगू सोदता हांव की आता एक हालीच पिक्चर आयिल्लो एक 12th फेल म्हणून. तितून लास्ट सीन पयला आसतले तुमी. तो कितें म्हणटा हिरो की जो विद्यार्थी पढेगा नहीं वो सोचेगा नहीं. लास्ट सीन खूप जर लोकांनी पयला आसतले. कळ्ळें न्हू. तर भुरग्यांक समज शिकचे ना भुरगे तर चिंतचे ना की सोसायटीन कितें जाता, कितें रायट जाता, कितें रॉंग जाता. So BJP's ideologies and RSS ideologies that
They don't want the youth to think. समज ते शिकले तर they will question them. And BJP government is always against the students. Students जेन्ना जेन्ना आवाज उठयता तेन्ना तेन्ना BJP भियेता. आणि हे इतले झाले, इतली व्हडली न्यूज आयली. This affects the lakhs of students, their families, their future. खंयचेच नॅशनल मिडियान कव्हर करूंक ना. नॅशनल मिडिया इज बिझी इन मंदिर, मस्जिद, दे आर बिझी इन नॅशनॅलिटी आणि कितें. पूण खंयचेच मिडियान कितली जाय ती कव्हरेज मेळोंक ना. म्हणून आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन अवेअरनेस दिता स्टुडंट्सांक की कितें घडटा म्हणून. कित्याक जे स्टुडंट आसा तांकांय खबर ना कितें आहा म्हणून. हे नोटिफिकेशन आयले तेंचे रीड सुद्धा करून नासले भुरग्यांनी, बिकॉज तांकां इतली पावंक ना अवेअरनेस. So through this press conference, we are awareing the students. This is happening. So please wake up. And as a Congress party, as NSUI, as Youth Congress, we are there with you all, and we will be with you all to raise your voice. आणि आम्ही सद्दां तुमच्या वांगडा आसतले आणि तुमच्या वांगडा अन्याय जावपाक दिवचे ना. पूण तुमकां आतां जागे जावचे पडटले आणि अख्खे संख्यान येवन एकदा वोट मारून भायर उडोवचो पडटलो. थँक्यू. Nitin from as a Bahujan will be speaking more about the issue. कितलीशीच वर्सां जाली आम्ही बहुजन फाटी आसा, फाटी दवरला आमकां, हे सगळ्यांक खबर आसा. आमकां शिक्षणाचो हक्क ना. आमच्या जाणटे पयलीं आमकां सांगताले तांकां जर शिक्षण जाय जाल्यार क्लासी भायर रावून तांकां आयकचें पडटालें. 4 चौगान तांकां जेवंक मेळनासलें. जे बाकीचे लोक, बाकीचे जनरल लोक जे वचून थंय उदक पिताले त्या जाग्यार वचून तांकां उदक पिवंक मेळनासलें. तांकां आमकां कोणाक हात मेळोवपाचो आमकां हक्क नासलेलो. ते तरी पयलींचे सोड. आता तुमकां सांगता 10 सप्टेंबर 2023 द वायराच्या दलित बिटन टू डेथ आस्किंग फॉर वेजेस इन यूपी. 27 ऑगस्ट 2023 दलित मॅन बिटन टू डेथ, मदर स्ट्रिप्ड इन एमपी. दिस इज इंडिया टुडे. 27 नोव्हेंबर 2023 दलित वुमन एज 45 किल्ड इन गुजरात. द हिंदू. 14 ऑगस्ट 2023 आउटलुक इंडिया मर्डर, रेप, ह्युमिलेशन, अ टाइमलाइन ऑफ एट्रॉसिटीज अगेन्स्ट दलित्स. रोहित वेमुलाची केस झाली. सो हितून सगळ्यांक कितें कळटा की ह्यो सरकार जो आसा, भाजपाचो सरकार आसा, जो बहुजन समाजाचो एंटी बहुजन समाज सरकार आसा, तो फक्त आमकां बहुजनांक खंय तरी फाटी उडोवपाक पळयता. आमकां बहुजनांक काबार करपाक उठला. आताची हे यूपीसीची जी केस जाला तितून तेंच्यांनी जे डिरिझर्व केला सीट्स, हेच ते करू शकता. त्यांच्याकडे आनी काय जावचें ना. हे आयचे न्यू कितें न्हू, हे खूब वर्सां जाल्यार चालूच आहा. तेंचो इंटेन्शनूच तो, तेंची आयडियोलॉजीच ती. एक टायम आसलो, तुमकां सगळ्यांक याद आसा जाल्यार खबर ना, एक टायम आसलो जेन्ना आमचो बहुजन समाज, आमच्या गांवाच्या वाठारांतलो बहुजन समाज चडसो गांवांनूच आसता, तो बहुजन समाज खंय तरी वयर सरपाक लागलेलो. स्लो आसूं पूण खंय तरी वयर सरपाक लागलेलो. गांवांच्या बिराळांत रावताली लोक, आमचो बहुजनाचो समाज तो खंय तरी शहरान येवपाक लागलेलो, खंय तरी शहरान सेटल जावपाक लागलेलो, खंय तरी व्हडल्या स्वप्नां चिंतपाक लागलेलो. पूण तेच्या मागीर आनी एक टायम येयलो, काळो टायम. तो म्हणटा तो 2012. तुमकां खबर आसा 2012 कितें जाल्लें तें? 2012 मनोहर पर्रीकरान मायनी बंद केली, मायनी बंद उडयली आनी बहुजन समाजाच्या पोटाचेर हाड येयलो. ह्यो बीजेपी सरकार, ह्यो एंटी बहुजन बीजेपी सरकार. मायनिंग बंद करून तेंच्यांनी कितें केलें? बीजेपीन कितें केलें मायनिंग बंद करून? जेन्ना मायनिंग बंद केली तेन्ना ते बारीक लोकांचे जे खंय तरी वयर सरपाक लागलेले, जे खंय तरी 4 पैसे जोडपाक लागलेले, जे खंय तरी आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक लागलेले, तेंच्या बद्दल बीजेपी सरकाराची आणि मनोहर पर्रीकराची त्या टायमार तयारी कितें आसलेली? तेंच्यांनी तांकां कन्सिडर करूं ना, आमकां कन्सिडर करूं ना, आमच्या बद्दल चिंतून ना. मायनिंग बंद करच्या पयलीं काय कितें सबस्टिट्यूट दिलो? मायनिंग बंद करच्या पयलीं कितें सबस्टिट्यूट दिलो? कशें जगतले आमी? हे चिंतल्या कोणी? आमच्या असल्या बारीक लोकांचे केन्नाच कोणी चिंतूं ना. जेन्ना मायनिंग बंद जाली, खरें सांगतलो म्हटल्यार तेन्नाच्यान बहुजन समाजाचो डावनफॉल आसा तो स्टार्ट जालो. आणि ह्यो एक फॅक्ट, आणि यू कॅनॉट डिनाय दिस फॅक्ट. दिस इज अ फॅक्ट. हे जे यूजीसी डिरिझर्व केला, ही एक प्लॅन करून त्यांच्यानी एक्झिक्यूट केला. बिकॉज आज त्यांच्यानी यूजीसी सीट जी आसा ते डिरिझर्व केला. तितून त्यांचं इंटेन्शन कळटा, तितून त्यांचा उद्देश कळटा, तितून त्यांची मानसिकता कळटा, त्यांची आयडियोलॉजी कळटा. हे जे यूजीसी डिरिझर्व केला सीट्स, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट. त्यांच्यानी रोल आउट करू,
त्या दृश्टी लोक इलेक्शनाक भिवून केले आसतले रोल आउट, बट आमकां खबर आसा की जेन्ना इलेक्शन जाताले ते जर जिखले, जे जिखचे ना पण जिखले जाल्यार ते पयलीं म्हटले हे परत युजीसीचे सीट्स जे आहा ते डिरिजर्व करतले, तेच्या मागीर ते जॉब्सान जे रिजर्वेशन आसा ते बंद करतले. प्रत्येक युथ, प्रत्येक जे आमचे भुरगे, प्रत्येक बहुजन समाजाचे भुरगे जे आज खंय तरी कामाक वचपाचो खंय तरी स्वप्न चित्ता, खंय तरी फुडें वचपाक सोदता, तांकां जॉबातून काडून उडोवपाचो तांचो प्लॅन आसा. आता खूबश्यो स्टोरी भायर येवपाक लागला, जेन्नाच्यान हे बहुजन समाजात हांव आसा पयलीं पासून, पूण आतां असो चड भोवपाक लागलो. वेगळ्या वेगळ्या जाणट्यांक मेळटा, वेगळ्या वेगळ्या लोकांक मेळटा, तेन्ना एक एक स्टोरी भायर येता. तुमकां तितूंतली एक बारीकशी स्टोरी हांव सांगता आनी तितूंतल्यान तुमकां दाखयता की बीजेपीची मानसिकता कशी आसा ती. मनोहर पर्रीकर, एक दीस एक स्टोरी सांगता. मनोहर पर्रीकर आसलेलो आपल्या ऑफिसान आनी तेन्ना एक बहुजन समाजाचो एक भुरग्याचो बापूय, लाचार बापूय, त्याच्या भुरग्याक काम ना, तेका घर ना, तेका दार ना, तेका कसलोच आदार ना, तो बापूय तेच्या कडेन गेलो, मनोहर पर्रीकर कडेन गेलो आनी वचून तेणी अशे पांय धरले, सायबा आपल्या भुरग्याक खंय तरी पळय, तेजो फ्युचर सिक्युअर कर, खंय तरी कामाक लाय. तेणी म्हटलें बरें, तुजें हांव काम करता, बरें बरें. तो गेलो, भायर वयता तेन्ना तो जसो भायर सरलो तेन्ना तेणी मनोहर पर्रीकरान एक कमेंट मारलो, एक कोण तरी सायडीक आसलेलो आमच्या वळखीचो, तेणी आयकलें, तेणी म्हटलें की त्या जातीचें पर्टिक्युलर नांव घेतलें आनी हे डिजर्व करता, हे जॉब घेवपाक हेंकां हेंची लायकी आहा, असल्या विचाराची बीजेपी एंटी बहुजन समाज जो आहा तो बहुजनांक काबार करूंक सोदता, बहुजनांक मारून उडोवपाक सोदता. आमी बहुजन गरीब आसतले, आमी बहुजन गांवांत रावता आसतले, पण हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, बीजेपी खास करून सांगूंक सोदता की आमी बहुजन भिविना, आमी कोणाकूच भिना. जेन्ना आमी बहुजन, हे याद दवरपाची गरज आसा, जेन्ना आमी बहुजन सगळे एकठांय जावन जेन्ना रस्त्यार येतले तेन्ना ह्या बीजेपी सरकाराक, ह्या एंटी बहुजन सरकाराक घरा बसयतले. हांव माझ्या सगळ्या बहुजन भावांक आनी भयणींक पांय पडून रिक्वेस्ट करता आनी पांय पडून सांगता की टायम येयलो, खूब सोंसले, आनी सोंसपाचें ना, नाल्यार आमचे सगळे काबार जातले. आमी काबार जाल्यार फुडली आमची पिळगी, आमची भुरगीं आसा ती काबार जातली, तेंचो आनी काय फ्युचर उरपाना. म्हणून सगळ्यांक एकठांय येयात आनी आमी सगळे मेळोन आमी ह्या ज्या भ्रष्ट सरकार आसा, जो एंटी बहुजन सरकार आसा, तेका तेंच्या घरा बसया, तेंका तेंची वाट दाखया, तेंका तेंची लायकी दाखया. कितें प्रश्न बी आला? Thank you.